नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सिलेक्शन फर्नीचर। घर, ऑफिस या होटल, हर फर्नीचर का साथी। तृणमूल नेताओं ने बम बनाने की फैक्ट्री खोल रखी है। पंचायत चुनाव में आतंक पैदा करने में करेंगे इस्तेमाल, कहा राजू बिष्टा ने। तृणमूल नेताओं ने बम बनाने की फैक्ट्री खोल रखी है। वे उस बम के पंचायत चुनाव में आतंक पैदा करना चाहते हैं। दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्टा ने पत्रकारों का सामना करते हुए कहा, वह दिल्ली से सिलीगुड़ी बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे और वहां उन्होंने पत्रकार से बातचीत में राज्य में लगातार हो रहे विस्फोटों से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर अपना रोष व्यक्त किया। राजू बिष्टा ने यह भी कहा कि राज्य के 10 करोड़ नागरिकों को अब डरने की जरूरत नहीं है। तृणमूल नेताओं को भागने की जगह नहीं मिलेगी। बहुत लूट, बहुत चोरी हो चुकी है। अब उन्हें एक एक कर सबका हिसाब देना है। ये कोई नई बात थोड़ी ना है। पश्चिम बंगाल में यहाँ जो है सारी जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वो सब तो बंद हो गई और जो युवा है वो बेरोजगार हो गए। अब टीएमसी के नेता और उनके कार्यकर्ता जो है बम बनाने की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। ये बम से जो है पंचायत में लोगों को डराना चाहते हैं, लेकिन 10 करोड़ जनता डरने वाली नहीं है। इनको भागते हुए अपनी जगह भी नहीं मिलेगी, आप लिख के रहना। अब इनके बड़े बड़े नेता घोटाले में जो है एक के बाद एक अंदर जा रहे हैं और एक इनका बड़ा नेता है, उसके लिए तो तिहाड़ जेल में जो है सिसोदिया का बराबर वाला कमरा भी खाली कर लिया गया है। सो एजेंसी अपना काम कर रही है हाईकोर्ट के निर्देश के ऊपर में। अब बस बहुत लूट लिया, लूट बहुत हो गया, चोरी बहुत हो गई। अब वो दिन आ गए हैं जब सारी चोरी और लूट का जो है एक एक का पाई का हिसाब देना पड़ेगा। सिलीगुड़ी नगर निगम के 4 वाम पार्षदों ने हिलका रोड स्थित अनिल विश्वास भवन में पत्रकार वार्ता कर नगर निगम की नाकामी को लेकर तरह तरह के आरोप लगाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माकपा नेता मुंशी नरुल इस्लाम और 3 पार्षदों सरदेदू चक्रवर्ती, मौसमी हाजरा और दीप्ति कर्मकार ने पत्रकारों से बातचीत में यह आरोप लगाया। नरुल इस्लाम ने बताया कि मौजूदा निगम बोर्ड पूरी तरह से विफल हो गया है। इसके लिए माकपा पार्षदों ने शहरवासियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए संचार के आधुनिक साधनों का सहारा लिया है। शहर के किसी भी हिस्से में कोई भी समस्या होने पर आम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से माकपा पार्षद को सूचना दे सकते हैं। बाद में इसे नगर निगम के बोर्ड बैठक में मेयर को अवगत कराकर उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कबे হবে কেউ বলতে পারে না। দ্বিতীয় হচ্ছে দেখবেন প্রচুর বাড়ি প্রমোটারদের বাড়ি হচ্ছে, আইনে আছে ডিপ টিউবওয়েল বসাতে গেলে পারমিশন লাগে, কেউ পারমিশন নিচ্ছে না। যথেচ্ছভাবে ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে মাটির নিচের জলটাকে করে নিচ্ছে। একটা বিল্ডিং প্ল্যানের ক্ষেত্রে একটা নিয়ম আছে, রেন ওয়াটার হারভেস্টিং আমরা করেছিলাম, সেটা নাইলে আমরা অকুপেন্সি কাউকে দিইনি। রেন ওয়াটার হারভেস্টিং হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটাও কিন্তু কেউ দেখছে না। मालदा इंग्लिश बाजार नगर पालिका अध्यक्ष कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने विभिन्न बाजारों में आग की घटना को रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों, मालदा मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पार्षदों के साथ आपात बैठक की। इस अवसर पर सिलीगुड़ी नगर पालिका अध्यक्ष कृष्णेंदु नारायण चौधरी, मालदा मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जयंत कुंडू, सचिव उत्तम बसाक, अग्निशमन अधिकारी स्वपन दास उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि मंगलवार सुबह आग लगने की घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर आपात बैठक बुलाई गई। ज्वलनशील सामग्री का उपयोग व्यापारी कैसे करे, कहां रखे, इसके लिए विभिन्न बाजारों के व्यापारियों को जिलाधिकारी के निर्देश दिया। मार्केटे आगुन लेगेছে, নেতাজি মার্কেটে আগুন লেগেছে, তার জন্য জেলা সমর্থক অনুরোধ করছেন তিনি থাকতে পারেননি বাইরে, যে একটা সব মার্কেটকে নিয়ে চেম্বার অফ কমার্সকে নিয়ে মিটিং করতে কীভাবে আগামী দিনে এই কাজগুলো ত্যায্য পদার্থ বাইরে রাখা, প্রিভেন্ট করা, এটা নিয়ে আজকে মিটিং করা হলো। কী সিদ্ধান্ত হলো? সিদ্ধান্ত আমাদের আলোচনায় করলাম কোনটা লাইটের ফল্ট থাকতে পারে, কোনো একটা ত্যায্য পদার্থ থাকবে, এগুলো কীভাবে মোকাবিলা করা যায় তা নিয়ে। এখন পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না তো, এবার ওরা এটা শেষ হওয়ার পরে বোঝা যাবে যে তাকে যখন আমরা কল করব, তার কাগজ চাবো, তখন বুঝতে পারবো তার আদৌ ট্রেড লাইসেন্স ছিল কি ছিল না। এখন কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে? এখন সেটা তো ডিপার্টমেন্টের প্রসিডিওর যেভাবে যাবে সেভাবে। মানে আগামী দিনে যেন এরকম ঘটনা না ঘটে তার জন্য কি করবে? নিশ্চয়ই তার জন্য ইনিশিয়েটিভ নিব। কি নাম আপনার? স্বপন কুমার দাস। মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব, চেম্বার অফ কমার্সকে এবং আমার সমস্ত মার্কেট অ্যাসোসিয়েশন, এখানে 16খানা পৌরবাজার আছে, 16খানা পৌরবাজারকে ডেকেছিলেন মিটিং করার এবং আজকের পরিস্থিতিতে আমরা আলোচনা করেছি
সেখানে যেমন মার্কেটে ইলেকট্রিক লাইনের প্রবলেম আছে, সেগুলো আমাদের সরকার করে ঠিক করতে বলেছে। সেখানে আমাদের অনেক বাজারে আছে, বাজির মার্কেট আছে, কার্বাইডের মার্কেট আছে, অন্যান্য রাজ্য পদার্থের মার্কেট আছে, সেগুলোকে আমি সেপারেট করতে বলেছি। সেপারেট করে মাননীয় জেলা সমন্বয়ের সঙ্গে আলোচনা করে এদেরকে অন্য ব্যবস্থা করে দেওয়া, এবং আগামী শনিবার মালদা মার্চেন্ট চেম্বারের বিভিন্ন শাখা সংগঠনকে একটা মিটিং করা, সেখানে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি দোকানের গ্যাস সিলিন্ডার সেটা কীভাবে মেনটেন করবে আমরা সে সমস্ত নিয়ে আলোচনা করব। सिलीगुड़ी महकुमा के खोड़ीबाड़ी में पत्नी पर भद्दा कमेंट करने के आरोप में पति ने एक युवक को पिटाई की तो आरोपी ने बंदूकधारियों के साथ उसके घर पर हमला कर दिया। ज्ञात हुआ है कि एक युवक संजीव बर्मन ने स्थानीय निवासी अनंत बर्मन की पत्नी पर भद्दे कमेंट किए थे। भद्दे कमेंट सुनकर अनंत बर्मन ने युवक की पिटाई कर दी। उधर इसका बदला लेने के लिए अनंत बर्मन की तलाश में बीती रात संजीव और उसके दोस्तों ने अनंत के ससुराल पर हमला बोल दिया। जब घटना बढ़ गई तो ग्रामीणों मौके पर पहुंच गए। संजीव और उसके साथी तमंचा निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए भाग निकले। सूचना मिलने पर स्थानीय पंचायत सदस्य कृष्णा राय और उनके साथ खोड़ीबाड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना में पुलिस ने एक स्कूटी को जब्त किया है। खोड़ीबाड़ी थाने की पुलिस घटना की जांच में जुटी। কি হয়েছিল, কি ঘটনা? কালকে আমি কাজ থেকে এসে রোডের পরে ছিলাম, গোপালদার দোকানের পাশে আর কি। ওখানে থাকার পরে আমার বোন নামে যাতা বললো, তো আমার রাগ উঠে গেছে। আমি একটা লাঠি দিয়ে ওকে ঢেলাইছি, লাগে নেই ওকে। তারপরে ওকে নয়া বাজারে এসে আমি আমার দোকানে এসেছিলাম যে ও আসবে, আসার সে হলো সঞ্জীব বর্মন। তারপরে ওকে ধরলাম, ধরে দু একটা মারধর দিলাম। মারধর দেওয়ার পরে চলে গেল, আবার দুজনকে নিয়ে আসছে, গ্যাং নিয়ে আসতো, তারপরে আমাকে মারতো আর কি। তারপরে লোকজন ছিল আর কি ওখানটায়, তারপরে ওরা চলে গেল ঘুরে। তো আজকে আমি কাজে গেছি, আমাকে পানির ট্যাঙ্কিতে কাজে গেছিলাম, ওখানটা থেকে আমাকে ফলো করতেছিল আর কি। আমি শুনতে পারলাম যে আমাদের এখানে একজনের বাড়িতে হামলা হয়েছিল, যে যারা আসছিল তারা আর্মস নিয়ে আসছে, শুনতে পারলাম আমি। তে যারা আর্মস নিয়ে আসছে, যারা দোষী আছে তাদের জন্য কঠোর সাজা হয়, এটাই আমি প্রশাসনের কাছে আশ্বাস করি। এরকম ঘটনা কি আগেও ঘটেছে? না, এরকম ঘটনা এর আগে আমি শুনতে পারিনি, আর এখানে হয়েও নেই, এইবারে ফার্স্ট হইল। আমার কি হয়েছিল? কি ও দরজা খুলে আমার মাথার উপরে ডাইরেক্ট বন্দুক করলো, তারপরে আমার পিছে লাগলাম, ও এইদিকে যা বন্দুক ফায়ারিং করলো। তারপর এখানে চটকু ছিল, সঞ্জীব ছিল, আর পাইন্ডিং 3-4টা ছেলে। কেন এরকম হয়? কি ঘটনাটা আমি ভালো করে জানি না। এটা তোমাকে বন্দুক ঠেকানো হয়েছিল? হ্যাঁ, এটা কি বলেছিল বন্দুক থেকে? কিছু বলে না, ডাইরেক্ট আমাকে বন্দুক খালি বলছিল তো জামুকে ডাক, আর নালে আজকে হবে তোদের, এরকম বলতে। আর কিছু জানি না। কি নাম তোমার? সৌরভ বর্মন। মানে এখানে মারাপিট লাগছিল দাদা শ্বশুর বাড়িতে। তারপর বাড়িতে একটা ফোন আসলো যে এরকম এদিকে হয়েছে। তো আমরা বাড়িতে দাদাভাই ছিলাম, দাদাভাই চলে আসলাম দৌড়াতে। তারপরে ওখানে লোকচোক আসলো, মানে আমরা আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা বন্দুক নিয়ে এদিকে পালার চেষ্টা করেছিল। তখন আমরা ওকে তাড়া করছিলাম ধরার জন্য, কিন্তু ওকে ধরতে পাইনি। ও একটা ফায়ারিং করে, অচানক কথায় ফায়ারিং করে ও চলে গেল। আমি নিজের চোখে দেখেছি বন্দুকও ফায়ারিং করেছে। কি বন্দুক ছিল বলা যাবে কিছু? বন্দুক সম্বন্ধে তো আমরা বলতে পারবো না, কি বন্দুক ছিল আমরা তো জানি না ওগুলো। কেন বন্দুকে ফায়ারিং করলো, কি ব্যাপার? মানে 2টা বন্দুক নিয়ে আসছিল ওরা। सिलीगुड़ी नेताजी गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा उत्साह कुंडू पूरे प्रदेश में उच्च माध्यमिक के 6ठे स्थान प्राप्त कर कब्जा जमाया। उच्च माध्यमिक शिक्षा वर्ष 2023 का परिणाम आज जारी किया गया। दोपहर 12 बजे माध्यमिक शिक्षा संसद कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर परिणाम जारी किया गया। सिलीगुड़ी नेताजी गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा उत्साह कुंडू ने हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रदेश में 6ठा स्थान प्राप्त किया। उसने आर्ट्स की पढ़ाई की। पिता कॉलेज में प्रोफेसर है और माँ स्कूल की टीचर है। बेटी की सफलता से उसके परिवार में और रिश्तेदार स्वाभाविक रूप से खुश है। पत्रकारों से रूबरू होकर उत्साह ने बताया कि परीक्षा से पहले वह दिनचर्या के अनुसार पढ़ाई करती थी। উচ্চ মাধ্যমিক ষষ্ঠ রাজ্যে কি বলবে এই সাফল্য? ভালো লাগছে খুব। কখন জানতে পারলে এটা? আমি ঘরে বসে ইউটিউবে লাইভ টেলিকাস্ট চলছিল, তখন দেখছিলাম, আর আমার নামটা তখন অ্যানাউন্স করলো, তখন জেনেছি। কি মনে হয় এই যে রেজাল্ট, এটা এক্সপেকটেশন ছিল, মানে আশা ছিল? ভালো পরীক্ষা দিয়েছিলাম, ভালো রেজাল্ট হবে আশা করেছিলাম। বাবা মা এক্সপেক্ট করেছিল থাকবো। কি বলবে তোমার এই রেজাল্টে, মানে কার অবদান সবচেয়ে বেশি? স্কুল টিচাররা, বাবা মা, টিউশন টিচাররা, আমার বন্ধুরা সবাই মিলে সাহায্য করেছে। একটা
শুনতে পেলাম তোমার বাড়িতে এসে মাধ্যমিক দেওয়া হয়নি, মানে যেহেতু তখন করোনার সময় সেই জায়গায় কোনো একটা আক্ষেপ ছিল, মানে এসে যাওয়া হয়নি। যে যতটা আশা মানে পরীক্ষা দিলে যত নম্বর পেতাম সেরকম নম্বরটা পাইনি, তো সেখান থেকে একটা জেদ ছিল এই যে উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো করতে হবে। পড়াশোনাটা কীভাবে শিডিউলটা ছিল, মানে কীভাবে পড়তে? যখন পড়তে বসতে ইচ্ছে করতো তখন বসতে বলবে, কোনো আমার শিডিউল ছিল না, কারণ আমি টাইম টেবিল লিখলেও সেটা ফলো করতে পারি না, রুটিন মানতে পারি না আমি। আমার টার্গেট ফুলফিল হয়েছে। মানে এমনি কিভাবে গাইড করতে লাগে, ও কি মানে মাধ্যমিক তো দেয়নি, এই প্রথম বোর্ডের এক্সাম। হ্যাঁ, প্রথম সেটা নিয়ে আমরাও একটা উদ্বেগের মধ্যেই ছিলাম যে কেমন করবে, আগে অভিজ্ঞতা নেই, কোভিডের কারণে ওর নিজেরও মন খারাপ ছিল, মাধ্যমিকে এক্সপেকটেশন ফুলফিল হয়নি, তো সেই জায়গা থেকে একটা মনের যন্ত্রণাও ছিল। আজকে বলতে পারেন পাথরটা নেমে গেল আর কি। আগামীতে কি পরিকল্পনা নেই? আপাতত পলিটিক্যাল সায়েন্স আর হিস্ট্রি আর ইংলিশ এই তিনটের মধ্যে ভালো ইনস্টিটিউশনে যেটা পাবে সেটা অনার্স করবে, তারপরে দিল্লিতে পাঠাবো ইউপিএসসি প্রিপারেশনের জন্য। আমরা খুব খুশি। আমি নেতাজি গার্লস হাই স্কুলের পক্ষ থেকে উৎসার রেজাল্টের জন্য আমি মানে ব্যক্ত করছি যে আমরা সবাই খুব খুশি এবং আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম যে উৎসাহ মেরিট লিস্টে আসবে, তো তার জন্য আমরা সবাই টিভির দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম যে ওর নামটা কখন অ্যানাউন্স হবে, কারণ ও একজন সিনসিয়ার এবং অলরাউন্ড পারফর্মার, একজন খুব ভালো স্টুডেন্ট, খুব সিরিয়াস এবং সিনসিয়ার स्टूडेंट ছিল। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स परनामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। At 7 concepts we have these doors. These are made on flush door. Any color, any design is available. इसके ऊपर CNC कटिंग करने के बाद में ये प्लास्टिक का सनमाइका लगाया जाता है। ये प्लास्टिक का सनमाइका है जिसके कारण ये वाटरप्रूफ हो जाता है, और ये दरवाजे बैल्कोनी, किचन, बाथरूम साइज के लिए करीबन 2200 से 2500 रुपये पड़ता है। एंड फॉर योर मेन डोर्स, होटल रूम डोर्स, इट कॉस्ट अराउंड 2800 to 3000 रुपीज़। दिस ऑल डोर्स कैरी अ वारंटी ऑफ 5 years। इसमें हम लोग ग्लास डोर भी बनाते हैं। Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Job interview: the 29th of May 2023. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Interview on the 29th of May 2023, Friday, at Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति, गोप्य शत्रु, व्यवसायमा समस्या, दोकान ठीकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। मान्छेले गधा पाल्छन्, घोडा पाल्छन्, तर मेरो श्रीमानले काग पाल्नु भएको छ, कारण यसको भेटले यहाँको भाग्य चम्किन्छ रे। यहाँको भाग्य त चम्किएन, तर सर्ट धुँदा धुँदै मेरो हातको रेखा चाहिँ अवश्य मेटिने भयो। यहाँको डियर कागले यहाँको भाग्य चम्काउने छैन, तर नागाल्यान्ड डियर लटरीले अवश्य भाग्य चम्काउनेछ। नागाल्यान्ड स्टेट डियर 500 बाई मन्थली लटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड रुपियाँ ग्यारेन्टी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ, अरू पनि धेरै पुरस्कारहरू छन्। टिकटको मूल्य 500 रुपियाँ। लकी ड्र 10 जुन 2023। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। लटरी डियर त किस्मतले गर्छ चियर। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स CP ग्रीन्स में पाइए 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्लैट्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी के पास।
स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5 BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट। ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। इस समर करे कुछ कमाल, 7 किंगडम में होगा धमाल। यहाँ फुल डे का है प्लान, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क्स, फूड एंड देन मूवी विद पॉपकॉर्न। वाटर पार्क में पाइए मल्टी लैंड, वेव पूल, बेबी पूल, रेन डांस। अम्यूजमेंट पार्क में पाइए पैराट्रॉपर, गो कार्ट, बम्पिंग कार, बुल राइड, स्काई ट्रेन, जंपिंग फ्रॉग, ब्रेक डांस, डिस्कोस्टर एंड मेनी मोर। अ कंप्लीट डे आउट प्लान तो हुआ ना टोटल धमाल। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। खेतिहर मजदूर का बेटा उच्च माध्यमिक में आया प्रदेश में द्वितीय। उत्तर दिनाजपुर जिले के रामकृष्ण PDGMM हाई स्कूल का छात्र अबू सामा ने उच्च माध्यमिक में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। वह एक सीमांत गांव का छात्र है। पिता एक छोटी सी कृषि भूमि में फसल उगाने के अलावा एक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। कहा जा सकता है कि अबू समर की यह सफलता व्यवहारिक रूप से उसकी अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति के कारण है। वह भविष्य में UPSC में बैठना चाहते हैं। अबू समर के पिता शायद यह नहीं समझते कि उनके बेटे की कितना अच्छा किया है। হ্যাঁ, আমি মনে করেছিলাম, আমার স্বপ্নই ছিল এটা যে আমি একদিন মানে র্যাঙ্ক করবো এবং নিজের নামটা এবং পুরো ডিস্ট্রিক্টের এবং স্কুলের সবারই নামটা উজ্জ্বল করবো। আমাদের ব্লককে একবারে অন্য নজরে দেখা হতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও দেখেছিলাম উচ্চ মাধ্যমিকে যখন মাধ্যমিকে যখন রেজাল্ট দেখলাম যে একটাও র্যাঙ্কে নাই, তারপর আমি একটু ভাবলাম যে আমারটা মানে স্বপ্নটা পূরণ হবে কিনা। আমি ভেবেছিলাম যে র্যাঙ্কে আসবো। মাধ্যমিকে দেখার পরে একটু খারাপ লেগেছিলো খুব। তারপরে আমি যখন দেখছিলাম উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট, দেখলাম প্রথম লিস্টে আমার নাম নাই, তো একটু খারাপ লাগলো। তারপর ভাবলাম মোবাইলটা রেখে দেবো। তারপর দেখছি দ্বিতীয় নম্বরে আমার নাম আছে। এবং আনন্দিত এবং আমাদের স্বপ্ন পূরণ করেছে আবু সামা। আমাদের রামকৃষ্ণপুর PDGM হাই স্কুল পরিবার একটা স্বপ্ন দেখেছিল যে এই স্কুলকে জেলার মধ্যে না রাজ্যের মধ্যে আমরা প্রথম করব। সেখানে দ্বিতীয় হয়েছে। আমরা সত্যি গর্বিত এরকম ছাত্র পেয়ে। আর এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা, আমাদের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করার পেছনে, এবং তার সাথে ম্যানেজিং কমিটির সমস্ত সদস্যরা
এবং পুরো পরিবার এবং অভিভাবকগণ এলাকার মানুষরা যথেষ্ট সাহায্য করে। वार्ड नंबर 42 के नगर स्वास्थ्य केंद्र का मेयर गौतम देव ने किया उद्घाटन। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 42 के नगर स्वास्थ्य केंद्र का मेयर गौतम देव ने उद्घाटन किया। जानकारी मिली है कि नगर निगम का यह स्वास्थ्य केंद्र वार्ड संख्या 42 के डॉन बॉक्सो मोड़ पर 28,57,671 रुपए की लागत से बनाया गया है। यहाँ डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का प्राथमिक उपचार यहाँ उपलब्ध होगा। इस केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में मेयर गौतम देव के साथ डिप्टी मेयर रंजन सरकार, मानिक दे समेत अन्य मौजूद थे। जलपाईगुड़ी के समयता दास गुप्ता हायर सेकेंडरी में 10वें स्थान पर जमाया कब्जा। जलपाईगुड़ी की समयता दास गुप्ता ने पूरे प्रदेश में 10वें स्थान पर कब्जा किया। शहर के सुनीति बाला गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा समयता दास गुप्ता को 487 अंक मिले हैं। समयता दास गुप्ता राज्य में भर में 10वें स्थान पर पहुंचने वाले 87 बच्चों में से एक है। हायर सेकेंडरी के नतीजे घोषित होते ही शहर के थाने मोड़ स्थित समयता के आवास के बाहर विभिन्न मीडिया के प्रतिनिधि एकत्रित हो गए। जलपाईगुड़ी के समयता दास भविष्य में भूगोल के साथ आगे पढ़ाई करना चाहती है। কিছু ভাবে করতাম সেরকম নয়, ওই মানে যেরকম করে ওরকমই, যেরকম এত বছর করেছি ওরকমই। কি হতে চাও? এই যে শেষ স্কুল লাইফ তো শেষ, এটা তো কলেজ লাইফ, কি নিয়ে পড়াশোনা করতে চাও, কি বিষয়ে? জিওগ্রাফি। এই ফলে কতটা খুশি তুমি? খুব খুশি। স্কুলের বা শিক্ষক শিক্ষিকারা খুব সাহায্য করেছেন যতটা ওনাদের পক্ষে সাধ্য হয়েছে। কত র্যাঙ্ক করেছে? কত তোমরা? 10th। কত পেয়েছো? 487। কোন স্কুলে? সদর গার্লস। কার অবদান রয়েছে? আমার বাবা মা, বাড়ির লোক, স্কুলের টিচার, প্রাইভেট টিউটর সবাই। কি নাম তোমার? সময়তা দাশগুপ্ত। जलपाईगुड़ी की सुचेतना जैन उच्च माध्यमिक में राज्य में 10वें स्थान पर पहुंची। जलपाईगुड़ी की सुचेतना जैन उच्च माध्यमिक में राज्य में 10वें स्थान पर कब्जा किया। सुचेतना को गाना बहुत पसंद है। रिजल्ट की घोषणा होते ही उन्होंने कैमरे के सामने एक खूबसूरत गाना गाकर सबको खुश कर दिया। जलपाईगुड़ी शहर के सुनीति बाला हाई स्कूल की छात्रा सुचेतना के रायकत पाड़ा स्थित घर में बुधवार को खुशी की लहर दौड़ लग गई। सुचेतना के कुल प्राप्त अंक 487 है। शहर की गौरव सुचेतना ने कहा कि 6 गृह शिक्षकों ने परीक्षा की तैयारी के लिए उसकी मदद की। খুব ভালো লাগছে। 487। সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি। হ্যাঁ 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 আমার ভালো বন্ধু, আমার খুব ভালো লাগছে ওকে, ওর জন্য অনেক অভিনন্দন। কি হতে চাও? এরপরে আমার শিক্ষকতা করার ইচ্ছে। শিক্ষক কোন কোথায় পড়াশোনা করবে, কি বিষয়ে? ইংরেজি নিয়ে পড়ার ইচ্ছে রয়েছে। কোন কলেজ কি? হ্যাঁ, কলকাতার দিকে আমার পড়ার ইচ্ছে রয়েছে। कुछ बिहार में जैन किंग्स स्कूल के छात्र चयन बर्मन ने उच्च माध्यमिक परीक्षा में 491 अंक हासिल कर प्रदेश में 6ठा स्थान हासिल किया। चयन बर्मन कुछ बिहार नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 के न्यू कदमतल्ला इलाके के रहने वाले हैं। चयन बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे हैं। चयन को पहले से ही उच्च माध्यमिक में राज्य के शीर्ष 10 में से स्थान पाने की उम्मीद थी। चयन के 7 गृह शिक्षक थे। उसे पढ़ाई के अलावा बैडमिंटन खेलना और पेंटिंग करना बहुत पसंद है। चयन के पिता प्राइमरी स्कूल के टीचर और माँ हाउसवाइफ है। इस रिजल्ट से पूरा परिवार खुश है। ছেলে এত ভালো রেজাল্ট করেছে, কি বলবেন? এতে আমি খুব খুশি। আগের থেকে আশা করছিলাম। আর ও ইউকেজি এলকেজি থেকে বরাবরই অরবিন্দ থেকে পড়ছিল, বরাবরই প্রথম। ও টার্গেট আমি যেটা দেবো কিছু একটা করবো। বলছিলাম এই মাধ্যমিকে তো পরীক্ষা হয়নি, সেই জায়গা থেকে মানে উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্টটা হয়েছে, মানে কতটা প্রত্যাশা ছিল? না, তা ছিল। মাধ্যমিকে তো যেভাবে পাওয়ার কথা সেইভাবে পেয়েছে। ও তো ক্লাস 9-এর রেজাল্ট দেখিয়ে রেজাল্ট হয়েছে, ও সেখানে সপ্তম হয়েছিল। আর এবারে পরীক্ষায় যেমন টেস্টে ও 91% পেয়েছিল। এবারে সেখান থেকে পরীক্ষা দেওয়ার পরেই বুঝলাম যে না, ও 10-এর মধ্যে থাকবে। সে না নিটও পরীক্ষা দিয়েছে, আশা করা যাচ্ছে। আমার নাম ক্ষিতীশ চন্দ্র বর্মন। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए। धन्यवाद।